পইচা দি আছে আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোৱা শুনিছে আমাৰ কালি প্রোগ্রাম নিমিতে প্রিপারেশন পুরা শুরু হয়েছে হ্যাঁ মকান এল ডি আর ফার্মাসিস্ট আছে রে কালি নিমিতে এই প্রজেক্টর দিয়ে সেট আপ করব বলে বলেছে আর ডিস্ট্রিক্ট প্রাইভেট আইগেনা আছে এইটো খাত প্রিপারেশন নিমিতে এতিয়া তো রাতি বি হয়েছে চাবি কালি দেখাই দিব চাবি আর পুরা প্রোগ্রাম লাগা ইন্টারেস্ট ইটো আছে হয় তাই বি একদিন নিমিতে মর্নিং কাম করব জাপান ফার্স্ট আখানে আর উচিত itu tapi nak beli sabi na. Otak ama hanya motor pergi saja. Ada masa. So pici dia aro program lagi sob dikau. Aro Mr. Mangkapi TikTok bayar se. Amakan charge pasjun. Samul laga tu. Sama se. Koi tu hospital lah kampung dewi ini lah. Hello ho sabi. Produk isi tok pa ito deh, tapi, ya kan bi aja na musik dia, ek tok pa ito dah. Morning mesti sih, dia itu berat sih, ek kamu pa ito dah. Ayah, ya kan aneh boleh hawa. Kan TikTok pas. Tambay. जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना है जमा हुआ से Hello. Registration nya di pura se. सुमन सखी चैटबॉट का भी प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी होगा। हर ऋतु में काम आ रहे हैं। मौसम कोई भी हो, हाल कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, वो लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और इस प्रदर्शनी का अवलोकन उनके जन्म दिवस के
के शुभ अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। मंच पर स्वागत है हमारे department. It's an honor for me again to extend this warm welcome to everyone present in this launching program of this special campaign, Swachh Nari Sashakt Parivar Abhiyan. I understand it's a hot day and we have been encouragement support. We look forward to move ahead as envisioned by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. We have all listened and though may not be to the full extent, but I think to the extent that we have followed some of the passions that he has spelled out. And I think the major chunk of the address is focused on the maternal and the child health, as we have been hearing a lot about this. Diversified and branch out in so many new schemes where our proud mothers and the children are the beneficiaries of these new schemes. So today, as part of the medical team, and I'm very proud to say as to be a part of this journey that we are moving forward, making significant. We'll continue to hear more about this today's campaign. Thank you, one and all. Janglo SDO TZ, B. Sri Pankam, Chairman, HCMC, CHC TZ. Thank you, Chairperson, for the time. Respected Honorable Member of Parliament, Madam S. Pangnan Konyak, Medical Department from CMO's office, our medical officer, CHCTZ, STPO TZ, public leaders from Konyak Union, from TASU, PTSU, Ward GB's chairman, and everyone present here. We are indeed very fortunate to have this district launching program for this campaign, Swachh Nari Sashakt Parivar Abhiyan. It was supposed to be launched in Mon, but since as per the guidelines, it has to be launched in a CHC. We are fortunate to represent the district, and we are fortunate to have Madam. Itulah program to successful hobole ni mire to yate jakiman jun ahi kena ase itulah kotha to amehani sob ke pungjao lage ena campaign chuli ase health camp kan chuli thakibo aro age de amela prime minister ko nishina check up be free hobo medicines can be free ase idu kane in order for this mission for this campaign to be successful it all depends upon you and I as community leaders as aware citizens to spread the news. हमें हन लगा नेबर खान वाले भी पूजा ना पूजा मनोहर नशिकली भी सब के जगह से दे पूजा बोले हमें हन काम आसे इधर ला थीम I don't have to place further emphasis on that. और 3 टाउन में थाका हेड जीबी लेट करे के ना आहा कांगुरा और टीटीपीओ प्रेसिडेंट केजो प्रेसिडेंट और तासु प्रेसिडेंट चू कोरा गांतु किना का थोड़ी बोले तो अंता ते थोड़ी बोले ना पारे इतु बड़ा आजिकाली तो मानुकान जागा ते सीडी कैमरा लगाए यादे तो किमान बा मांगे इतु भी एकता भी नहीं दे Chairperson of today's program, STO Civil TZ, STBO TZ, District Program Officer, District Vector-Borne Officer, MO TZ, RBSK team, Chairman HC TZ, President KU, President KNSK, President TASU, President BJP TZ unit, Pastor TZ Town Baptist Church, Head GB, public leaders and friends. Today, on this auspicious occasion, I extend warm birthday greetings to our Honorable Prime Minister on behalf of everyone gathered here. Aji ede kiman jun jama korise aman sob la naam de Honorable Prime Minister ke birthday greetings janai di ase. Abnian time digina ahise khushi pai ase. Aji etu bishi important ekta launching din ase. Kile hule
program la meaning no ekta healthy ekta maiki family do strong thake kwa to itu kinaga koribo bole itu abhiyan ekta program cholai ase aji pra start kula September 17 October 2nd tak jao time bound ase to itu de ki hobo bole maiki khan la health screening koribo aru tahan gi du dawai khan dibo itu program kinaga aise bole medical record khan sai jadam de maiki khan check up treatment kurla olop komti mota khani olop bishi kile bole bishi bak to maiki khan nijor la health care do olop prioritize nukre importance nide aru family laga do importance yadam de nijor la health care prioritize nukra dam de na jane na bimar bishi bia hoina thake to itu khan sob data sai gina ji hoile bi du maiki ekta healthy thagile amar laga family healthy hobo society healthy hobo takot hobo ina ona itu program bi in addition to existing programs khali dise ita government of India government 2014 ra aha piche de programs alag ase aru itu de government do ina programs anado amahan ground de dikhi ase kile gule changes ase do amahan sob jane kinaga change ase free chawul ration do man kitabi pane kitabi tushare le pane ajikale man free chawul ration khai ase itula age de bi ki thagise alag beti bachao beti padhao anishe program alag anado mainly focus on women and child na health itu de focus korna anishe kila gule maiki laga mota aru maiki ki ja itu aman sai itu ende do ekdom amana rate to alag thaise to ina rate alag thaga do itu sex ratio do 1000 mota jono badande 900 something maiki thage 800 hi thage ina ka thaga do beti bachao beti padhao anishe alag programs kan portion ma ija 8 version aji launch hoise itu nishina program kan launch kuri kina ahabra itu laga impact to for the first time in India as per National Family Health Survey 5 ija 1020 females for every 1000 male itu jonom bayase that is one secondly country ekta develop kurbo gole tailaga citizen half to niche de poverty line de bhi education de bhi information de bhi niche half egla egli maikian sainik school join kore idu nishna bishi khuli digina jaigena sob iki logote aibi miligena amala country ro othawo grow developing country thakise it is among fourth largest economy in the world dunia re manon puila do mangi third world country na sai bolibe aman is the world we are the third and we are very soon going to be the fourth largest economy COVID time the world sab the country dushala economic girise but India la economy do 6.7 grow udhise World Bank bhi koise it's a bright spot in the world's economy kile hoise government la policies alag edu country ke safe kuna otha bole laga and itu success hodo citizen la participation ra hoy aji government programs kimanane citizen kan amahan ra participate kura lagule itu la benefit amahan na pawo itu demde do nation loss khabo itu karne aji la launching ija especially NDA led government ne moi kobole mon jado government la programs and verified news khan thake all India radio khan nishina Doordarshan khan nishina news channels khan itu verified government la official news channels khan no mon digina holi kile gole ekta program bi misa mishi lagan no aji apni aro moi jane do Ayushman idu Modi card koi short pa Ayushman card to itu raman ki kiman health benefit pai poila do bimar hoile busti hande nijo gode 2000 5000 nai treatment jabole bolibe aji itu card thakara jagena man treatment lobo pare do itu bi kiman damor mote pase ijaro maiki kan maternal health pette pacha conceive hua time debra idu portion ma idu hanbra asha workers anganwadi workers kanbra tahangi nutritional supplement de kile bole amala follow bishi bhala je bole bi nutrition body bra ki lage sob to nai itu karne do itu punchai di bole laga dawai khan khola de to itu nishina alag government la programs and schemes to itu do amahan phal hobole karne kura ase
আৰু এতিয়া মেটাৰনেল হেল্থ পইচা দিয়া আজি বেছি মানুহ 4500 কৈছে মেটাৰনেল হেল্থ ইটো যাবলৈ তাহলে একাউণ্টে পইচা যাব সব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা দি আছে কিমান ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াতে কাম কৰি আছে মোষ্টলি চেণ্টাৰৰ পৰা পইচা দি আছে আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোৱা শুনিছে আমাৰ লগা তিজৰি মহল্লা এইটো পইচা ৰখা জেগাটো আপনি হান লাগা আছে আপনি হান কাৰণে কৰা আছে এইটোৰ পৰা আমাৰ এতিয়া লাইফটো আমাৰ এতিয়া বেছি সস্তা পাবে হলিবি পইলা একবাৰ ইয়াদ কৰিলে তো বাচ্চাখান ইয়াদ নকৰিব হলিবি মই লগা বেচ খান মই পৰা অলপ ডাঙৰ খান ইয়াদ কৰিব পাৰে বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ কিমান দিগদাৰ থাকিছে এক্সিষ্টিং একাউণ্ট ইউজাৰ একটাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিলে একাউণ্ট খুলিব পাৰি থাকিছে তো হলিবি আজিকালি জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ UPI মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ সব আলাগ জায়গা সব পৰা আহি কিনা আমাৰ সিটিজেন হলিবি ছোকৰা ছোকৰি খান আছে ইউথ আছে বিমাৰী থকা খান হ'লে তো তাইৰ পৰা নিজৰ ঘৰ দিবি কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব এতিয়া নেশ্যন বিল্ডিং আমাৰ শুনিলে বেছি দূৰ কথা আছে কোন নেশ্যন বনাই থাকিব না আমাৰ অলপ ভাবনা কি নেশ্যন বনাব হলিবি নিজৰ হাজিৰা কৰা কামাই কিনে আনি কিনে নিজৰ ঘৰতে ফেমিলিকে পালা ইটো একটা ফেমিলি ঠিক থাকা ইটো বি ইউৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং টু দ্য নেশ্যন গ্ৰোথ অফ দ্য নেশ্যন বিকজ আপুনি ফেমিলি ঠিক থাকিছে তো ঠিক ৰাখিব পাৰে আছে তো ইটো নিচিনা প্ৰগ্ৰামছ আলাগ এনেকুৱা আনা আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইটো লঞ্চিং কৰা তো মহান গিভি ভেৰি ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ যাইছে MP খান মহান গিয়ে আপুনি যাই কিনা CHCতে থাকিব কৈছে একৰ্ডিংলি মই কনভে কৰিছে CHC টিজিতে থাকিব এনাউনা ইয়াতে আজি আমাৰ লঞ্চিং প্ৰগ্ৰাম আছে ইটো September 17 পৰা লৈ October 2 तक ट्रीटमेंट अलग लगा ENT भी होगी अमान चेक नकरे तो सुकू ना बोला दे की चेक नकरे लो ENT डायबिटीज इधर ब्लड प्रेशर इधर वाली चीज़ एनीमिया TB अलग बीमार से तो सब चेक करो दवाई भी दी और इधर पीछे तो फर्दर ट्रीटमेंट लगे तो अपने आयुष्मान कार्ड लेना अपने फर्दर ट्रीटमेंट जाओ पाएगा इधर मोन दिवी के लिए बोले इनका टाइम होता ही ना है प्रोग्राम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है सब मानु यादे आहंदो अपनी हम सब तो स्टेक होल्डर्स का नज़र लीडर का नज़र कम्युनिटी ला लीडर का नज़र सोसाइटी दे की पर नुपुंजे बोले तो इन्फॉर्मेशन नुपुंजा और पिशी काम फेलियर है इन्फॉर्मेशन तो एक ता जगह दे लिमिटेड है इनका टाइम दे खबर ना पाए ना जाने की ना पार है इधर बड़ा तो यादे अपनी हम की मजून से पारा तक अपने मानुवन सबके गोबी इधर प्रोग्राम जाए से आएगी ना चेकअप करूँगी फैसिलिटीज ला बेनिफिट लुबी इना उन्हें सबके अपने खबर दिले तो अमागन यारे डिजिट CHC पर किमान एरिया कवर करे से इधर सब मानु के बेनिफिट पावो और अजी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इधर इना चांस पाला हुआ लीडर खाली ऐसे अपने सब कोवले मन जादो अमागन यारे डिजिट गेटवे टू मोन ऐसे अपने हाल पर काम करे से हाल पर कुड़ी one thing is that अमाल ना बच्चा खान के शिकावी underage driving ना साल न बुंजा इधर बाइक लो इन्हें कॉर्नर सब एक्सीडेंट बिशे हुआ याद है ना रास्ता फाल हुए से एक्सीडेंट खान बिशे हुआ है टू व्हीलर खान लगा स्पेशली मुझे अमाल ला एमोगे खता पड़े हमने 30 to 40 patients daily है एक्सीडेंट केसेस 10 to 15 आए हुए that means high है इधर सेफ ड्राइविंग लगा इधर जाने को लगे हमारे इधर भी एक तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी है के लिए बोले कोनो बार जोहम बादो हमारे सब करने टेंशन है ना इधर करने इधर रोड दे इधर सेफ ड्राइविंग लगा दो इधर का नमान मोन नहीं दे बोले भी ड्राइविंग लाइसेंस हमारे वानी चलाओ लगे लाइसेंस हमारे मोन नहीं दे तो ना that is above the age of 18 by तो इधर का नहीं चलाओ लगे और सेफ ड्राइविंग इधर हमारे प्रैक्टिस कर ले हमारे सब करने भालो हो और আজি এতে আপনি কিমান জন আইছে খুশি পাই আছে নিজৰ শিকি বলে তো নিজৰ ল বলে তো টাইম দিবি আজি নিচিনা আইবি শুনিবি আৰু আপনি সব বদল করবে না জানাই গেছে থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ Honorable MP Ma'am Kangal Kanyakapoja Sabha for sharing us how to give importance upon women and children and also for introducing the benefit of Swachh Bharat मान विश्वास আছে ইয়াতে কোন জমা কৰি আছে মান বি সব তাই কি দো ভাল আছে মান নিমিতে হেল্থ কাৰণে কি বেনিফিট আছে দো কি কৈ কিনা আছে মান বি ভাল ব্ৰাই তো
একেলগতে কাম কৰিব এনে বিশ্বাস আছে থ্যাংক ইউ Thank you, Chairperson, for the time. Respected Madam, Honorable MB Rajya Sabha, Sharmati S. Banglon Gunyak, STO Civil Gazette, Shri Tumbin Zanglao, STPO Pongloi, Dr. Mobilo Kivijo, District Program Officer, Dr. Abindam, DPO, District Surveillance Officer, and all the government officials and all the leaders of various civil society organizations. Today, I take this opportunity to express my deepest sense of gratitude and appreciation for all those who made this event successful. To begin, on behalf of all the staffs of CHC DZ, I would like to thank our special guest, Honorable MB Rajya Sabha, Sharmati S. Banglon Gunyak, who spared time from her busiest schedule to grace the district level launching program of Swasth Nari Sakshat Parivar Abhiyan. Thank you, ma'am. I also would like to thank Civil STU for your constant valuable support and encouragement to our CHC, and Captain Shubham 42 ARTZ and his team for the construction of the tent. Medical Colony Chairman Mr. Noksen for the plastic chairs and other necessities. Also, my special thanks to Mr. Hensilo, District Econ Manager, National Health Mission Mon, and Mr. Nokman, Consultant, District Vector-Borne Disease and Control Program, for your constant support and supervision during the preparation of this event. Last but not the least, due time constraint and with less manpower, I thank all the staffs of CHC DZ and all the health units under our DZ block in bringing this event to a resounding success. Thank you. Ngon, chàng nghe chưa? Hả? Rồi. Dia mila section de ase immunization bhi kure ase dia ase shuru kuru bole kure ase wow baby to mega kuru bole ase immunization party chalo shuru karo just start bowling grass. Immunization party kan itu mana sih? Immunization ni भी मानव राष्ट्र वाले से. क्या ठीक था? 9 months. 5 years. Monday evening.
नहीं पानी उलान उलाय আজি মর্নিং এতিয়াতো প্রোগ্রাম খতম হয়ে না আমার পার্টি খান রেস্ট করে আছে এটা টিকটক পাইছে দে সবসে এই আপনি আমরা প্রোগ্রাম তো সাকসেস হয়েছে হয় আপনি আমরা সাকসেস করেছি দে ড্রাইভার খানকে চা দিলে ভালো ছিল ওই আশা খানকে যাইছে রে Macam saya. ড্রাইভার খানকে কি দিবি খান Pura. Agak koi, ekstrim bisi lupa aja koi. Nasawa deh, itu. Nasawa dah. Sawa dia mana? যাহা বেশি মিঠা আছে গরম দেন গরম যাহা TikTok saya. Registration dia dah host. Dia mana sini tu sama koi. Jimbian dia. Allah rahmat. Serve itu pasal. Anyway, thank you, sir. Thank you. Immunization. Okay. Terima kasih dah. Itu kan nasi tu. Mula partikan. Wow, adi lagi pungsi saya. Adi lah rocky deh. Jangan jauh lop mutu sih. Kan. Sis tu diri place lah tu lebih. Tapi return aja, mutu grow di bawah. Kan. Oh. Kan. Madu maro, kan. Proud of it. Tadi mohalla LDS deh. You're proud of it. Alright, itu cipta ya sih deh. Cek khai lùi về na, cầm lùi đi, hỏi đồ, hotel lùi lên hỏi gì đều vậy hết, mới là sister khăn đấy, ý sĩ tộc phải sao? Abang did you have right program successful? Thank you so much. সব দেখালে সাপোরে আমাদের নাম্বার Eleven बोल दिए थे Malaria kan last section of the flight test stress. Halva guri diye. Ready. Step kan jasa suruh. Ini dia tu hai. Wow.